खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी आया है और ना ही आएगा। नाज़रीन, ये इकरारनामा हमारे ईमान का बाकायदा हिस्सा है और इससे इनकार करने वाला कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब किसी गंदी नाली का कीड़ा तस्वुर किया जाएगा। हमारे नबी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पेशगोई की थी कि इनके बाद कई ऐसे लोग नबूवत का झूठा दावा करेंगे। इससे कबल भी बेशुमार काज़िबीन और दज्जाल की औलादों ने नबूवत का झूठा दावा किया था, जिस पर खोजी टीवी की बर वक्त खोज और रिपोर्ट ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक किया और इब्लीस की औलाद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। आज एक बार फिर अल्लाह ताला ने हमें रमजान ही में इम्तिहान में डाला है। एक मलून इब्ने मलून और इब्लीस के नापाक अज़ाइम की तर्जुमान खातून ने अपनी बहन सनाउल्लाह के मुतल्लिक नबी होने का नापाक और झूठा दावा किया है। नबूवत का झूठा दावा करने वाली खातून सना की लाहौर में मौजूदगी बताई जाती है, जबकि फैसलाबाद में इसकी बहन हिना अंजुम झूठे नबी की तालीमात को खुल्लम खुल्ला आम कर रही थी। इस नापाक और गैर इस्लामी काम के लिए हिना सोशल मीडिया को ब्रुए कार ला रही थी, लेकिन जो ही शेर दिन मुसलमानों को इस खातून की मौजूदगी का इल्म हुआ तो इनके ईमान की तड़प ने इन्हें जगा दिया और ये सब वहां उस मलूना और कज़ाब खातून को सबक सिखाने के लिए पहुंच गए। सिटी हाउसिंग सोसाइटी में जब लोग जमा होना शुरू हुए तो पता चला कि ये सिर्फ एक खातून नहीं बल्कि पूरा खानदान हरामजादगियों पर उतर आया है। ये सारे मिलकर नऊजुबिल्लाह सनाउल्लाह नामी खातून को अल्लाह का नबी मान रहे थे और इस खबीस औरत की तालीमात को भी आम कर रहे थे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हिना और गंदी नाली से पैदा होने वाली इसकी फैमिली को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे ये जरूर याद रखें कि इस बार कोई आसिया मलूना के ख्वाब आंखों में सजाए मुंतजिर न रहे। हम अकीदे खत्म नबूवत के राही हैं और इस बार ना कोई गुलाम अहमद कादियानी बच निकलेगा और ना ही कोई आसिया मलूना की सूरत यूरोप भाग निकलेगी। हम हमेशा खालिस्तन अपने नबी की नामूस और हुर्मत की बात करते रहेंगे। हम सब का मिशन हर लम्हा आकाए दो जहान नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर पहरा देना है। फैसलाबाद में जिसने नबूवत का झूठा दावा किया है और फितने कादनियत को हवा दी है, वो इस वहम में न रहे कि इस बार भी अमेरिका इसे बचाने के लिए आ जाएगा। किसी की ये औकात और जुर्रत नहीं कि वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोल सके। नबूवत का झूठा दावा करना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, में मौजूदा हुकूमत की कमजोरियों और नाकामियों का खूब अंदाजा है। हम इनके हवारियों और इनकी डोरियां हिलाने वालों को भी जानते हैं। कुछ ही अरसे में इसराइल ने फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म किया, ठट्ठा में मस्जिद का तकद्दुस पामाल हुआ, कुरान करीम की बेहुरमती की गई और आज एक नापाक औरत ने नबूवत का झूठा दावा तक कर दिया और गुस्ताखी की इंतहा कर दी। लेकिन अभी तक इत्तेहाद में शामिल किसी पार्टी ने इसकी मुजम्मत तक नहीं की, किसी ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। ये सब या तो अपनी कुर्सी के लिए निकलते हैं या फिर अपने आका अमेरिका के कहने पर कोहराम मचा देते हैं। लेकिन ये हुकूमत भी सुन ले कि जब भी कोई खत्म नबूवत का मुनकिर सर उठाएगा, अकीदा ताजदार खत्म नबूवत के सिपा सालार हर मुसलमान को अपने सामने पाएगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी के सामने कोई कानून और कोई ताल्लुक अहमियत नहीं रखता। अगर हुकूमत इन कुत्तों और हरामजादों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती तो हमें इजाजत दें ताकि हम इन सब को राह रास्त पर लाने का बंदोबस्त कर लें, वरना ये खंजीर रोज उठते रहेंगे और रोज रोज ये फितना जन्म लेता रहेगा। गुज़श्ता दिनों सिर्फ एक खातून ने नबी होने का दावा नहीं किया, बल्कि तहसील सराय आलमगीर के गांव पुरान में एक मलून ने भी ये जुर्रत की है। ये हमारे ईमान की आजमाइश का भी इम्तिहान है। लाहौर के बहरिया टाउन में मौजूद मलूना के बारे में ये भी मालूम नहीं कि ये कितने नुस्खों से पैदा हुई है, लेकिन इसकी जुर्रत इतनी कि वो खुद को नबी भी कहलवाती है और अल्लाह ताला को नऊजुबिल्लाह अपना महरम करार देकर हज अकबर अदा करने का दावा भी करती है। इसकी कज़ाब बहन कहती है कि हम पाक बहनें हैं और हमारा जिक्र कुरान में मौजूद है। ये अपनी बहन को क़यामत कहती है और बताती है कि क़यामत का ज़हूर हो गया है। हमें ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला तालीमात देते हैं और हम वो तालीमात दुनिया के लोगों तक पहुंचाते हैं। वल्लाह फासले हाल ना होते तो आज ये खातून कभी ये जुमले अदा कर ना पाती। नाज़रीन, ऐसे झूठे दावेदार हमेशा हमारी सफ़ों में से निकलते हैं और तब तक निकलते रहेंगे जब तक हमारी हुकूमतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको गिरफ्तार करके यूरोप के हवाले करना बंद नहीं करेंगे। नबूवत का झूठा दावा करने वाली लानती मलूना औरत ताहाल पुलिस हिरासत में नहीं आई। इसकी बहन अपनी फैमिली के साथ गिरफ्तार की जा चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ रिवायत रही है कि जब भी ऐसी गुस्ताखी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं,
ان کی فیملی تک محفوظ رہی۔ بعد میں ان کو یورپی ممالک میں آسیہ کی طرح اسائلم دے دیا جاتا ہے اور یہ لوگ باہر جا کر اپنی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں اور مزید بھونکنے والے کتے پیدا کر کے دین حق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس بار ہم مزید ایسی ناپاک حرکتیں کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ایسی خارجہ پالیسی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو ہمارے پیارے آقائے دو جہاں کی تقدس کو رون کر بنائی جائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس خاتون کو اپنے سارے پیروکاروں سمیت گرفتار کر کے سر عام پھانسی دی جائے تاکہ دنیا بھر کو یہ پیغام مل سکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا حقیقت میں سر تن سے جدا کرنا ہے۔ اگر یہ سزا بر وقت دی جاتی تو آج فتنہ قادنیت اس قدر سر پر نہ چڑھ رہا ہوتا اور مرزا کی ناپاک اولاد آج دوبارہ سر نہ اٹھا رہی ہوتی۔ لیکن افسوس کہ حکومتی سطح پر ہمیشہ کمزوری دیکھنے کو ملی ہے اور چند ڈالروں کے عوض ہمارے حکمران سرکار دو جہاں کے تقدس کو پامال ہونے دے رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا مکار اور کذاب تصور کیا جائے گا، بالکل اسی طرح یہ حقیقت بھی مانند قمر واضح ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور رب بھی صرف ایک اللہ ہی ہے۔ روئے زمین پر ایک بھی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے کائنات کو تخلیق کرنے اور اس کی ملکیت کا دعویٰ کیا ہو۔ البتہ ایسے لوگوں کی تعداد اس وقت بھی کثرت سے موجود ہے جو خود کو اللہ اور رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ماضی میں نمرود، فرعون اور شداد اور ایسے کئی دیگر کاذبین نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، مگر نہ وہ خود باقی رہے اور نہ ہی اپنے نظام کو قائم رکھ سکے۔ یوں ان کے یہ جھوٹے دعوے ان کی موت کے ساتھ ہی فنا ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور وہ پیغام جو انبیاء کرام کے ذریعے مختلف ادوار کی مختلف قوموں کو دیا جاتا تھا، اسے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا تاکہ آئندہ دور کے انسان خود اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں، وہ نظام قائم کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور انبیاء کرام کا مشن تھا۔ پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس منصب کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے وہ خارج از ملت اسلام ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو، میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی، پس اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اس مقام کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، خواہ وہ کیسے ہی شعبدے، جادو، طلسم اور کرشمے بنا کر لے آئے۔ دوستو، اس خاتون کی طرح دعوے دار بڑے آئے، مسیلمہ کذاب مالون سے لے کر مرزا قادیانی ملون تک، مگر سبھی نیست و نابود ہو گئے اور اس ملونہ کا نام بھی صفحہ ہستی سے جلد مٹ جائے گا۔ ان جھوٹے مدعیان کا نام باقی تک نہیں رہے گا، مگر ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قیامت کے بعد بھی قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔